نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله عندي ألفو كبركة بلا علي ككسين نماني ندام في دوف سماتي نوي لا فوبغي لا باندي أن كنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنا دون كلنا لا صحابلو أني موانيكي بلا ولكوسلا كان فوكواسي الكيما لولوما ولا تمنين كوفي بدي ما كما أني مسوما legine kure mali kure mali me fen rendia na mena fangbedo me kan suivi Facebook kan ana foli brasi bema islamia foli nyuma bala wali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Badene wala tra kuma do belemandi anye daku men kan wali sali kedi kan bedo mente alaka kornala jigi arabu kan men do mentodi kuma meni ambra fo andi sega kan ka fo yetu ya kele fo sinya tanko kausa uya fo ko kilindi wala koso antana segela amba mainin ka kuta andi kuma ni lahila meye ala dallu meye ala andi wi fo mbonyina wala li boloma ka ala deli ka bensema di amma ala mo keda badenu dina islamaya akodole ko kiyere kulu ala ye iti yere miriya tala iti yere ni dianan ko tala ye islamay la kuma kan ye jumandi ala ko inna ma kana qawla almu'minina idha du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ala ko limana modu kuma gbadete wi bulo ni ala kuma kan fodayina kila kuma kan ba fayina sallallahu alaihi wasallam kayya folale ko ambra me ambran son amma wole to waye ko yede kulo al-islam هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. كنا فرق اسلام يا كودو بريسي تالا فوكي يدا كودو على يه على دي المما يديا اوما الله سريا من دي يتو اوكو ikini yede ni diana blado ikini tamriya bla ado ala le mansadi akadali fen dola usaya dodi ala يقول هل النبي ما ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا akon ka la fo baga me kile ya nka dola usaya dodi nota be ala la jone da be ala la kila den di ara ma de yire fana gbansan ni nyonte ala ko warafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat akwa ay adam de nka dola usaya dodi ibado sila dola luda la ko garde ala la samanti alo de ke nota ibe adam de ne di nikile na ibedo we ala la swandi ledi ala ka londo la usaya londo di jumalon kunyo kono kausa lon to bedi san kono karo do yo kausa karo to bedi ala ko le ma wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara ala ko kwale ala le dalike la le swandi le kala nyama menduma aye ko moite aye de sagodo kaye swandi le ke ka fendo la usaya dodi o te moy bulu wi ala le bulu subhanahu wa ta'ala mbadeni ni beye amma sesena kana se dakungimando kila dena ba menani amma na yankunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ko la dina dafa kabanka la siriya kurna yede kono ko dina bra dafa atosima to fa ko la si amma ala ko swandi kabo arabu ile do note amma fon ko arabu ikausa moto idide arabu ayini moto ibe ala la jonedi ambe ala la jonedi me ala ka bonya jumanke ayya ke ka kila dena bambo aido jigi kitabu bab laba men jigile kawke arabu kando ala ide ko inna ja'alnahu qur'anan arabiyya ala kun ka qur'an na jigi arabu kane do akera kunjumana akeni kunjumana ala ko ne ka qur'an la jigi arabu kane do fanye son ulema dalam neli banyuma ya nyanyama bala dalam la nyanyama yalo ko mo wadole la famunya adi ala kuma kando
Mwami ka kansiyama lo wiko lo iba flakan dalamne hali manika kando iba manika kan dalamne susu kando iba susu kan dalamne grese kando ida ye kuma di famya nyama yole fola ele de ka men fola ma men foli ka men me ko famya nyame ma ani yala wala kan gbede mendo ila famya me do ye dalamne le kala ka be olema we adamade barale di korona arabu kama mena jigini ala koko la kandale ne fente la kan fente bo ala mwami ma korona long wili afala ko korona meni ko dengani aketa do di kafo ko mena jigini kirama sallallahu alaihi wasallam ko le ambuloni ni ko fo imala korona edela ala ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ala ko ne dalika ko foli meni al korona wajulu femeni ne ala le ka korona najigi ko ne ala yirele ala garanti de kala tanka korona meni femala kan femma bo ala ni ka fo ko korona mayele manini walma ko adama dem barale o ye kafriya kuma le di korona ko lubala koni ala ko innahu fakkara wa qaddara faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadar thumma abasa wa basar ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر أنكم ومن كو كورنا ما على الأمريا دو أكا مني كورنا كوندو كو أدام ديلا كولي كورنا كودي كو مويل مكان دي والما موي برانولي على كورنا دي كو على دولا دو جهنم سومن تو كو سقر كادو لا دو أكونو donc korona ya ala kuma kan di ala le fana ka garanti ta ko a tema yele manyasima ko mo si fana fodinya di ba mo si tese kana korona sugudi suratul isra kono ala ko qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira ala kom wakelen ko tade groupe kelen ko tade nation kelen ko tade kan kelen fola tade adamaden bɛɛ ani gina bɛɛ o i bɛɛ ye dɛ ka ye na alukurana sugu de k'a tɛ se na la a sugu de mbadi nu yi dalu le di i b'a mɛn ko dɔ i t'a lɔn k'a fɔ alukurana mɛna jigin ala bolo mɔgɔ si tɛ se na la fɛn di mɛn n'o kaɲama ni mɔgɔ nana fɛn di mɛn ni ala ta o kaɲama se ko o tigi ni ala yɛrɛ kaɲama kɛ ba ala le ka wusa fɛn bɛɛ la dɛni de ala kumakan ni fɛn si tɛ kelen di o de kosɔn adamaden baara an bolo de fɔ ka segin a kan iba ke nyanya maida ye nagasidi do ado bada maden da falente mo do gbede na ye ka fo karsano men folani alala atunkan ka fo nyadon ne ma wole gbele katamin donin kan wole ko so iba kuruna dalamne de gbe baba janeta ani kramo sulmana ala malahne da kramo sulmana la kala nema jidi ida ye ayila dalamne do aye fola nyon ko kuma do dalamne nyado o ko le ko kramo baba jane amata kramo sulmana do de amafo ka marabu kan fana lo mais aladi famia do dale ma tuma dale da ye ko kramo sulmana tame odi ko afonya gbede ye men teleni men kan katami oka ona abra kramo sulmana la fili o te kuma kelendi mo siema mo le nyaye edina do ikame ko ko korona ko kato de lamna nya kelen pema hali français ka menye ambolo korona de lamna ni français do ma senseli men na loka mele manini men na loka ala kelen pele ka adanlo nga tun sebeni ni a titri gbansan do atun sebeni ne ko le saint coran ay bana kana mayele ma ko le noble coran kama so do ko afro le ko al-qur'anul karim ka ta fala arabu kan do ko al-qur'anul muqaddas mo mi kamena wo ibrakuma wo ko do nyaye donc corona hale a titri gbansan en français do mayele mandaka bonya do maka kenya do ma ndana kuma a kono la yede ma kono la yede do iba corona de la mine même burindi ni saudi de la yibulo mala ko maka ka yele le ka alabo maka ka ka nye sebe men sebe iba de la ka ko bara menye ko ya nyeni na befe ko ka sake ni ka fe menye ala iba na si menya do kiye as o sebe ko la waima ko sa ida do be o da do be abake burindi la ko kuda wole ko so al-qur'an a burindi ko fala boy ko do ayika jamakuru lesgi banan ko do kai oyika jamakuru lesgi meika sakeli ke oyika futunti menye ayita jate buloma wada se fo futunti keme iri kale ma kaye ka fo kramboso na ka menfo ay ma fo kramboso na makrande ba yem wala kuma mele mele ko kramboso na makram mo fo hal ne de baka to do fili id fili ziado men ka siane tari donc oyika futunti men yado
wai ko ida hali fatiha yede dalamine afo karamo bulo ko anyi lele batula anyi ilele matarala arabu kando akodo teodi mo fefen ka arabu kando walma ni ka français kando iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni ka français lo walma ka anglais lo walma ka espagnol lo korona dalam ne kangbele to me yodi yuwa wi dogbe anin karambola dalam ne lo anyi lele batula anyi lele matarala nano keda kodo klendi akodo teodi donc amma fo karamo makarandi sege kuma ka me adamade bara ida ye wati be ko do di kado mendi ke fututi di mendi ke ka fo kaida adamade klen sida falente al kamalu lillahi wahda wal ismatu li anbiya'ihi wa rusuli dina mo be men fola woledi ala klen pele da fale ala ye nabi nyuma ni kila de fa ko na tankala ka bo ala soso ko yima note anto ibe andi nyumanke andi se filayro de do ansi da falente wi adamade nya wanyaledi donc o be mu ila anna ka dia corona menni hali ayedo na saldo ka mende ko ala le kabu ala kabu Allahu akbar ko date ko ala kabu Allahu akbar ko le ko ala le kabu fembedi Dieu est le plus grand akabu fembedi ona kabu o te ko dokele ndio fendo kabu me de wede kabu adi wole ko sa fon ne ko ala le kabu fembela denindi donc mbade malu anye bo niko anye bo fasako koko bawli ida ye moyi ko sigila o lombra ile mafana dina kodo jankoro ko wuli leni jankoro ko bawli mo mi fadi bidimi kumbi dimi ye nyasina do tro ile ma ka nyangin ni ka wi fendina kende ya masodondi bon lo bawli do engineer nyene manyini menka bon lo nyalo onina ile bon lo nyama lo ko nyumando medina bawli ando ke fodo badi beri ibon do wole ko so kuma ni wuli lagine ya anna dina kuntigi ligue islamique wo kaye ka fo ko meni aka kala sigi islamaya lonna ilima lonna yiwuleda kayla sigi jamana bolo mala ni lonna meima wi kanada kana ayi sigi ka nyogoye ke ka sebela bo kala tami meni ka kando kala tami flakando kala tami suso kando ka ban kala tami français do journal do RTG la ani anna télévision privée ni radio privée la kaida ka fo sali dinya bebe ni mema wole anye kela bonya sallallahu alayhi wa sallam salina ni nyamma kela ka kanya malisa akole sallu kama raitumuni usalli ayi sali ko mai kanye salla nyamema ni mo men ko le ki be sali la kando ko ba ko kela ki sala la kando alayhi sallam ima fam ya kela mi sala la kando alayhi sallam ala ka mena jiga ma ki sali olodo wole ko so hali ba ko na dala mine arabu kando kan ka fasari arabu kan edo tafsiru jalalay mambulu ko na fasari kan arabu kan da ibi salawla arabu beda fina kila celebratinye ibi sali hali arabu kan beda do ala kala jigin nyamme manote ino itale kala ri masali kawdi ala ko ka corona mem kran ala jigin nyamme ma jo ya karna teni ala ko kila ida ma alayhi wassalam fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana akom ba corona kran ye ibla kran nyawle ko jo ikana mayelema kabanka fo kila ina alayhi wassalam ala ide ko konko malali gbelando kila ina alayhi wassalam ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ala ko kila ida malisa sala kuna tunka kuma ka dobo ida doko la koronaka ka sodale ala mofo ka tumbe kila alisa tan ko fasa tege ala fasa meni ka tege ramadenya braban kontembo tege ko mo site aido mendi sene ala kuma di ala ka bo uma no fara kila ida malisa sala ka ida ka fo korona ya ala kuma kan di kila ida kuma kan tado alayhi salatu wassalam ukanka ida na ka fo anka toni ko wole islam ya fam ya nyumandi wole ye dalu kende di ambra ida ayi bolo malala dalu fen ma ayla karam woye meika arabu kara aye saraksila hadisi ko men fala aye saraksila kitabu ye ambulo ambra photocopy la wa akram wa kombole sia mama naino kara ila hadisi kitabu me don kaye nawdi ba saraksila hadisi de tayde saraksila kitabu de hadisi kitabu di ambro foko do ma ana nyoye gbedo saraksila kitabu ye fiku kitabu le di akakuma men fana fa mafo ka kila ina alayhi salatu wassalam saraksi ko le ko farisi ka me don da salama kai na da Salman Farisi so do ambra fo hadisi me odi kuma me odi wa hadisi kitabu do na kada membu hadisi kitabu do kono yena di anyana loni te dogo do ko di ana watin do ko iba fo ko don yidda lukende me bulo no saraksi ma kila to fa alayhi salatu wassalam
akole ko oyina da Salman so do kaye Fatiha dala mine aye ko sani kay dalil ay da darite arabu kamala donc o ka ke dorura bulolema no teni keda ko ni anyere ko fana make ba o ta de kitabu kono saraksi ma Salman ye ama Salman ye bagaye o te sahabadi tabina te saraksi la kitabu meodi o ye kola kitabu le di san Amerika ko fe no ka kuma fa anda fon kai hadisi kitabu men kono ka o le fa anyana hadisi kitabu be kono o ya fara nka men kala mo karsala ka mine karsa ma fo kwa sai sahaba ma wal ma kwa sai kila ida ma sallallahu alaihi wasallam wole ye nyanye na o bon islam en feodi no be kala landa ya mo wadi o be kala mo wateleni ndi o be kala lonna sabati ndi anda fo kwa hadisi ibra sabati hadisi sahali we loni kuma ile di me kadun ko sobe wole ko so mo mi ye kuma la hadisi ko do ayi nyanye ni kede hadisi loni ni lonne di men kadun fo ka sai adama iba kuma yikun fe kana wiya la kila alayhi salatu wasalam kila ko alayhi salatu wasalam man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ni mo min ki tew ka wiya la ne kila la sallallahu alayhi wasallam ki sigiro do be jahannama kono kawi to diya kono ki sigiro do be jahannama kono wiye jurumunda ke jule di wiya la kila la sallallahu alayhi wasallam donc mbadenu anna dina nyamwolo wika anyangini nya wika lenyani menke ka mena se dia be kono korna dalam ne kansia mambale do wi siti salila fayi salila korna arabu ka manne do ala kala jinya mabe salila do tene ibwa maka ibwa Iran bo Iran ko wa Ethiopia ibo Ethiopia ko malila bo malila ko wa Mozambique bo Mozambique ko wa États-Unis ibana France ibana Espagne ibwa dinya fanfan be salila nya kele mema mbade no wule yendi kila ka salinya ma sallallahu alayhi wasallam anye to ko sababa mendi wule yodi anye bo nido anye bo fasado dinate niro niura alabra ye ka fokima niro sodo abrake bonodi ma anye bela kisile nyina note anta foite ado ambeye manika kama kada mena wo makadante ka foko anya ansali manika kando suya ko ni dina ko takile ni de ni ka suya ko la fasaka tame dina ko kan abe febla ila dina la anya haklisi ko de kila alisa na sahabai mo subu ya gbede ri ka jane treye amro foko do ma Salman Farisi treye woti sel arabu kanedo Bilal ibn Rabah mentre kila sallallahu alayhi wasallam na tunda hale ko ka sali wole kan gbede do kila tunda fa alisa na Bilal ma hali sinya kele asimu me kono adafo Bilal gomba anyo ko mi ile bra sali wala anye san ri ka ja anyo ke ifna bonya de mba ya wole la kando bi ba anyo la me o makeo Bilal tra sali wala arabu kanedo Bilal tra salla arabu kanedo karamo Solomon Kante ala mala nema gidi ala mala hineda ala o menka onko sebe sun sindi o menka korna dala mine manika kando ka sali arabu kanedo de donc anya lonka fo sali batole adi fiya kele komi ala na nyamema ni kama ile mandado kila kaulu malisa tasamman ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ni mo men ki tabla anta dinando menta di kodoma kola di tawla sagima de ba ala ka dina dafali ala ko le ko dina bra dafa anya ala delila ka bensema di amma ka ala hina anna ka dina fam yako di amma ala mo keda Naam donc anye men fala mo nyina lalli kando kuma la sudiya buloma wole yene naam nini kalik bele kada ibulo aydi so kala naam ala ko la ko ni ka karu so wa ta ke ni ko ko mo mena ka tambina ni kera ko ra karna ko no be ka mo o ta bale di o ina moy ma ko gele ne famya anka wole fo sisa corona kran arabu kando ala kala jigi nyame ma woye dina nyanyini ifa barakando ama foko feola de wole ko so karamugo sabatile meye me kankolo me do le nkoko la ikomi ana karamugo ba kombo Isa Jakite a docteur Isa Jakite ambe kolo o menka corona masake maka yire ka fosne ko kala bo docteur Isa alhamdulillah woye majigi do konakri am wosia manka lon Isa Jakite de la barano unkodo aka dina kita kafa me dala mine unkodo o kasia o siamanye mwe ina fabola la basite ola maninka ke ka unko kran ino le kanyamanke
alabra bonya kiye ka sebe sundi ma ifa bada kando dalam neti ma do ibarabu kan kara iba anglais kara iba français kara ngiye bana le ka kuma ko do nyanyini wole ko so mo manin ka ban ko kara iye famiya soro na do jonala katemi akra makambele do siga foi te kuma kan do kara mo soro manaka suku mella ala mala hina dala ka mo yi wole kana nko kara ma o suku kan do le yodi ako karo sabake nko kara na idi fello o sabado ima mello san sabado fada bwe kan karantala o ye sababa le dike ba iye kuma do ne krana ite kuma ko do krana ko me krana so mena ko fo nya mema an kan ko kran ko do nyolo fala wati be an be ye ko krana de ne kan ko kran sigiri kamini mabu nye primaire la depuis 1987 ou 88 ko min do mantre a anete ko no jonjon inge kan ko kran kamini nye sigiri ne kamini moazole ko do fala ko college damne donc unko la gboyanyete afodi ko mo yi sali atodi arabu kando mo mi ye nyon nani na ani nyon na gbosi la mo bal nani na ana dina kuntigi meye jamana kono dinya beye lonna me ko fola o dole ye professeur kutubu sanodi ambe ka ulon donc kutubu sano meodi edina mo do ye meyo manani nabi réseaux sociaux ikan ana dina kuntigi belebele men fana ye ambule ya na ye kaba jawara wole tuni secrétaire général de la Ligue islamique Asayid Ali Jamal Bangura ulala tuna menya irina modo ifana ye meye wo imana nambadenu ana nko karamugo kuntigi bado ya ntana to fola ukanko mo siamanye nko karana bi ay brake sababu di kamangboya dola nko kamba ye jogo kurunya do yirela boroloka réseaux sociaux ikan menten ko mankutu di mede te maninka mankutu da te maninka lambedi maninka anyana mo bay bunyalale maninka jogo ye maninka la mo ba bunya ye maninka la ka dan mo la ka manya mo yibunya o ye maninka la donc o jogo nyuma me yodi mo do ibrahim ko kranko obla few kay keben nini mo do ya ima réseaux sociaux kan badenu anyo obla o ye nini fasale di mente an lambedi mente an jogodi an kanka obla ala ma famya ko imadi da amma ala madina famya ko imadi la ma ka barake ko min kila ka kenya ma sallallahu alaihi wasallam ala ma sabati da wala kan foko ase sayama naam naam ko bana ko ni nara ka monti ni soro andu ya fo salamu alaikum kika ko bisa bola joe ma ko no salamu bay barai yotire anye kuma men fola moye joyi ma ne ma fango kuma juguye ma fango kuma juguye ne afala mo ma ko joyi ma iba fa ma ko joyi ma nda fa ngwala jo sabati ka ta ma kudai ne ma ye kuma jugudi ma ye fili kuma di ka fo modi nyon ko ni amen ko son me brai ko koni brai ko te mriya ko di de kela ka men fo alayhi salatu wasalam salamun kodo anyo to fanama ali bo anglais jamana do ibo français jamana do français yede wo me ila kansa dalale la dinya fantan nani beladen do sengola me wibulo edo islamai ka me ko assalamu alaikum iba me mo fana la ko assalamu alaikum asiyamando idi jigima fa komran bade maslame do yi an kana o ko ye ka yire bo mo to imadiya nya fe ka o ko la fasaka ke ko mi wole ye maninka yala sabati la wuye ko ile di tonontano yidi anye men fram wojina hali folo ni sira kan ka fofuna nko sebeli la wananki meye aloni na sabati le meye sebeli kala ka kafa ila bo kabirem ne nko sebesu sindi makana sefo bima afamba be ka kangbele lo aye loni gbele dalam ne la lonko gbele ay bolo kangbele do akeda français kandi akeda arabu kandi akeda aloman kandi hali kramoso mena de alama na hineda la wokala dalam deli famba beke ka bo kangbele le do mo shema molo hali matematiki ni mei sebela bolo onanyo ndolo ina tani teri sikando edasa tani aloman kando walma to nasra kando karam wotra ye mo wodru ko to bale dedi mo men sebedo le kosobe akanyangini ninke ka fokase ala sayama aye barakan ka dina la sabati ka lonko la sabati manin kakando angana na o ke don bola o ma men ken kokodo angana na wo blado note wo ye filla don to de kram woka sim meka asali kala arabu kanedo ala ma famya ko yimadi dama
Naam. kalimen tra bolo be sumena o le tra wodi amara sewa ila jabira Naam. ni Allah sonna wa donna tola ambene wala sonna wala wala ni dubure sonna yewu wala wala inshallah ta'ala ala wolo nyimandi amma ka fulila se radio barakela be ma kure mali ka sigirin ka ifu doko na mara be ko mara be fu lagina mali lagina kure mali ani mali kure mali ko fuli ay beye lamen ko nyumana ani famiyalo ko nyumana ani ala dilla ka basigi ani haklima fa ani tembe ni kambe ko do ana jamana flan ni be ko ani islama jamana be do ala mo keda fitna me na ye kum abra kun kodata malla anya ala dilla ala le se bagadi ala ma fitna tala sada ala le ka basinya nyuman lo mende ke redi jamana ma mende ke sabati di malima ala mo wala tagada malima fen ni hakili nyuma ala mo ide mena ila hakili nyuma wala kula sabati jamana kono fitna ko ye mei kono mbriya ju ye meila ala hina ka wi hakili yele man ka ke nyumandi ala mo keda jankro ba me jamana kan dimenye dinya kan ka jankro na wuli ka bo dinya fantan nanin bedo ala mo keda anjeli horma karo mi do ni kala bato nyumandi amma ala mo keda kan kisi ka bo fitna ni balaw ko blade ni ma ala mo keda wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum assalam